Hey guys, so it's our day 4 here in Davao City guys, and manguli na mi karon taod-taod guys. Karon na din may manguli guys, nag-prepare na nag-vacuum ng uban, then mag skincare sa ta, char. Magkuhan sa ta guys, mag kanang sunscreen para di ta maitom. Hihi. Sadahin lang na ninyo ka everyday, every morning na lang mo na ako ang routine. So, see you iligan in a bit. Ready na itong bagahe. So, go home guys. So, nanamyani sa terminal sa Davao City. Layo ang po daigid ang terminal nila guys, no? 35 pesos gid ang pamasahe per laundry. So, among sakyan karon guys is 2 Cagayan de Oro. Nga bus ka ng 5 stops. Kaya dili mo sa kayo og non-stop guys. Hey guys, kumuta mo guys. Pauli na din guys. Tara, choking. Bye-bye choking. Karon pauli na mi. Abot na rin magiligan guys, and 8 PM that time nga naabot me, running 9. And thank you for watching guys, and see you in my next vlog. Bye bye.